बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। क्या नाज़रीन, भारत की जानिब से आइंदा आने वाले 24 घंटों में कोई स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ की जा सकती है? पाकिस्तान के पास मुसद्दिक का इत्तलात है कि भारत ऐसी कोई दरअंदाजी कर सकता है, और अगर भारत की जानिब से ऐसा कुछ किया गया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बिरादरी को यह बता चुका है कि भारत अगर कोई भी पेशकदमी करेगा तो पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है, और दोनों ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर ममालिक हैं। खुद भारतीय रॉ चीफ साबिक ये कह चुके हैं कि ये जंग अगर हुई तो ये बहुत आगे तक जाएगी, खित्ते पर इसके असरात होंगे। क्या बज़ाहिर खदशा मौजूद है किसी मिस एडवेंचर का? आज प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। सिंध तास मुआहदे की मअतली के बाद वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून के दरमियान एक मुशावरत हुई, और इब्तदाई तौर पर इस मुशावरत के बाद बाकायदा सफारती ज़राए के जरिए पाकिस्तान इसका नोटिस भेजेगा। भारत से वजूहात तलब की जाएंगी कि क्या ठोस वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये मुआहदा मुअत्तल किया है। इस मामले को आलमी सतह पर उठाया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के पास जाया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफीर और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ डेडलाइंस दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे भी इंपॉर्टेंट हैं। भारत की जानिब से क्या कोई बड़ा मिस एडवेंचर किया जा सकता है? आप किस तरह से देख रहे हैं इस सबको? तैयार रहना चाहिए। भारत किसी किस्म का भी हमला कर सकता है, वो बर्री हमला कर सकता है, फिजाई कर सकता है, मिसाइल के ड्रोन के जरिए, और बहरी हमला भी कर सकता है पाकिस्तान को। और फिर यह है कि मखसूस इलाकों के ऊपर भी टारगेट कर सकता है। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि कुछ सफारती कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। तो उसकी वजह से हमें ये तसल्ली नहीं होनी चाहिए कि भारत किसी हरकत से, किसी मुहिम से बाज आ जाएगा। मसूद साहब, किस तरह से देखते हैं? दोनों ममालिक न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और इससे पहले भी आपको पता है कि 2019 में भी भारत ने दरअंदाजी की थी, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। आज भी साबिक जो रॉ के चीफ हैं उनका बयान आया है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो न्यूक्स तक बात जा सकती है। तो आप समझते हैं कि ये दोनों ममालिक जब न्यूक्लियर की कैपेसिटी रखते हैं तो कोई बड़ी जंग हो सकती है? जो भारतीय हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये कोई बहुत खतरे मोल नहीं लेते हैं। ये असल में अपने अवाम को धोखा देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये हाइप क्रिएट कर दी है, और उसके बाद उनको बहलाने फुसलाने के लिए या समझाने के लिए या उनको मुतमईन करने के लिए वो कोई ना कोई फौजी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। वो अगर नाकाम रही तब भी उसे अपनी कामयाबी बताएंगे, जैसा कि उन्होंने बालाकोट में किया था, और उनकी तारीख है इस किस्म की। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें भी पता है, जो भारतीय हुकूमत है उसको जंगी खतरात का इल्म है। उससे ये इल्म है कि अगर उसने पाकिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पाकिस्तान को कोई कारी ज़रब लगाई जो हमारी फौजी तनसीबात हैं, तो उसका जवाब सख्त होगा, और जिसे यहाँ पाकिस्तान में कहा गया है क्विड प्रो क्वो प्लस होगा, जिसका मतलब ये कि जितना उसने हमें नुकसान पहुँचाया उससे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान को पहुँचाएगा। और उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं कि हमारा जवाबी वार एक जगह पर महदूद होगा, वो कई जगहों पर हो सकता है। तो उन्हें, और ये भी उन्हें मालूम है, जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि रॉ के चीफ ने कहा है, और दुनिया को इल्म है, अमेरिका को इल्म है, चीन को इल्म है कि ये जंग जो है ये अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, कि ये किसी भी वक्त जो है ये न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो सकती है, और उससे पूरे का पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। और जो है दूसरी जंग अज़ीम में ये न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हुए थे, और फिर जो है चेरनोबिल का एक्सीडेंट हुआ था। तो चेरनोबिल का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके असरात से आज तक दुनिया निपट रही है। किसी जंगी ये न्यूक्लियर जंग की दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती, जनूबी एशिया मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और ये जंग जो है जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहेगी। हिंदुस्तान को इसका अंदाज़ा है। मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने वार भी किया, मोहतात वार करेंगे, लेकिन उसके वो नताइज भुगतने के लिए भी तैयार होंगे। मसूद साहब, कोई भी सियासी फायदा उठाने के लिए भारत क्या इस हद तक जा सकता है कि जाहिर बात है एक बड़ी आबादी है, और फिर नुकसान भी जब शुरू होती है जंग तो जाहिर बात है LOC तक या स्क्रिमेशेस तक नहीं रहेगी, ये बढ़ेगी। तो
اس لیول تک آپ کیا یہ ریڈ کرتے ہیں کہ بھارت جا سکتا ہے؟ جی، اس کی تاریخ رہی ہے. وہ اس کی ایک یہ کتاب ہے جس میں سے جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، اس کے بعد کوئی جعلی یا اصلی یا محدود قسم کی کوئی کارروائی کرتا ہے، پھر اس کا کریڈٹ لیتا ہے، پھر اس کا اشتہار لگاتا ہے، پھر اس کی بنیاد کے اوپر انتخابات جیتنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی ساکھ بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھارتی حکومت کا رویہ رہا ہے. اس مرتبہ دوبارہ وہ دہرائیں گے. اصل میں اس وقت جو ہے انہیں بڑی ندامت بھی ہو رہی ہے اور ان کی خود بھارتی جنتا ان سے سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ کا یہ سیکیورٹی لیپس کیسے ہوا. یہ جو ہے آپ ان کی جو سیکیورٹی چیفز ہیں وہ فوجی ہوں یا پولیس کے ہوں، وہ کشمیر میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑ دیا اور ہماری جو لائن آف کنٹرول ہے اس میں سے ایک پرندہ بھی وہ سرحد عبور کر کے نہیں آ سکتا. تو انہیں سوال اٹھائے جا رہے ہیں خود پارٹی کے اندر سے یا حکومت کے اندر سے، اور باہر جو ہے عوام پوچھ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی لیپس کیسے ہوا. اور ان کی جو من گھڑت کہانی ہے وہ چلیں باقی دنیا کو تو چھوڑیں، باقی دنیا نہیں مان رہی، پاکستان نے اسے مسترد کر دیا ہے، خود ہندوستانی شہری اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسعود صاحب، انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کریں، معطل بھارت نے کر دیا، پاکستان نے اپنا جو ہے جواب تیار کر لیا ہے. ایک تو بھارت کو باقاعدہ نوٹس دیا جا رہا ہے سفارتی ذرائع کے ذریعے کہ وہ اس کا جواب دیں، ٹھوس وجوہات ہے تو وہ فراہم کریں. دوسرا، عالمی فورمز پہ جانے کا بھی معاملہ طے پا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عالمی فورمز پہ جایا گیا تو پاکستان کے موقف کی کتنی تائید ہوگی، کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیے، سفارتکار کی حیثیت سے مجھے بھی بین الاقوامی قانون کی شدبد ہے، اور اگر آپ اس معاہدے کو پڑھیں، سنتاس معاہدے کو پڑھیں، تو اس ہندوستان نے واضح طور پر اس کی شق 12 کی خلاف ورزی کی ہے. شق 12 یہ کہتی ہے کہ یہ مستقل معاہدہ ہے، ان پرپیچوٹی ہوگا، یعنی اس کی فائنالٹی ہے اور کنٹینیوٹی ہوگی. اور دوسرے یہ بھی کہتا ہے کہ یہ معاہدہ نہ منسوخ کیا جا سکتا، نہ معطل کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ فریقین بیٹھیں اور ایک نیا معاہدہ اس کے اوپر نیگوشیٹ کریں، گفت و شنید کے بعد اس کو طے کریں. ہندوستان نے اس عمل کا آغاز نہیں کیا، یک طرفہ طور پہ اسے معطل کیا ہے. یہ آبی جارحیت ہے جس کو پاکستان نے ایکٹ آف وار کہا ہے، درست کہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ہم بین الاقوامی برادری کے پاس جاتے ہیں تو ہماری پہلی منزل ورلڈ بینک ہوگی. ورلڈ بینک جو ہے اس نے یہ معاہدہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان 1960 میں کروایا تھا، وہی اس کا محافظ اور پہرے دار ہے، اور لہٰذا جو ہے یہ ہم اپنا مقدمہ وہاں پیش کر سکتے ہیں. ہندوستان نے صرف سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اس نے بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے. جو بین الاقوامی ایک لا آف ٹریٹیز ہوتا ہے اس کے مطابق جب بھی کوئی آپ معاہدہ منسوخ کریں تو اسی کو بنیاد ہونی چاہیے، کوئی مورٹل بریچ ہونی چاہیے. لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یک طرفہ طور پر پاکستان کی قوم کو پانی سے جو اس کا جائز حق ہے اسے محروم کرنے کی جارحانہ کوشش کی گئی ہے. پاکستان اس صورتحال سے بھی نمٹنے کے لیے تیار ہے. مسعود صاحب، آپ یقیناً نو ہاؤ بھی رکھتے ہیں، ایک سیزن ڈپلومیٹ ہیں. ایک تو بین الاقوامی دنیا اس کو کیسے دیکھتی ہے کہ بھارت نے یک طرفہ طور پہ یہ کر دیا ہے، ایک معاہدہ ہوا، اس کے بعد بھارت اس سے نکل آیا. جب آپ دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو بھارت نو ڈاؤٹ بہت بڑی معیشت بھی ہے، تو ہر کسی کے اس کے اسٹریٹجک تعلقات اس کے ساتھ ہیں، لیکن آپ یہ جب ایکٹ کرتے ہیں، ایسے کسی معاہدے سے یونیلیٹرلی نکل جاتے ہیں، تو پوری دنیا اس کو کس طرح سے لیتی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ یہ اس نے ایک بری نظیر یا پریسیڈنٹ قائم کی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کیا ہے تو چین اس کے ساتھ یہی کر سکتا ہے. جو چین جو ہے ہندوستان کے لیے اپر رائپیرین ہے. پانی کے بیشتر منبع جو ہے وہ تبت سے آتے ہیں، یا جو ہندوستان اور چین کی سرحد ہے، یا کشمیر اور چین کی سرحد ہے اس میں سے آتے ہیں. دریائے ستلج مثال کے طور پر، اور دوسرے بہت سے دریا وہاں آتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک بہت ہی احمقانہ حرکت ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ بین الاقوامی برادری میں اس ہندوستان کی اسٹینڈنگ کم ہوگی. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں اس صورتحال سے نمٹنا ہے. بھارت کے اس قدم کو
کسی نے بھی سراہا نہیں، نہ اس کی کوئی توصیف کی ہے. ان کی ساری دنیا کی توجہ جو ہے وہ سند پاس معاہدے کی بجائے ایک ممکنہ جنگ کے اوپر مبذول ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر گفت و شنید کم ہو رہی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان نے اپنے جواب تیار کر لیے ہیں اور وہ بین الاقوامی اداروں سے رجوع کرے. مسعود صاحب، بین الاقوامی اداروں سے جب بھی رجوع کرنے کی بات ہے، امریکہ کا رول بڑا کرٹیکل ہوتا ہے. امریکہ نے $13 کروڑ کا معاہدہ کیا ہے بھارت کے ساتھ اس ٹائم میں جب اتنی کشیدگی چل رہی ہے. دوسرا، جے ڈی وینس کی بھی آج کی سٹیٹمنٹ دیکھیں تو کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جو ہے وہ دہشت گردوں کو تلاش کرنا چاہیے، تحقیقات میں تعاون کرنا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا ٹلٹ بھارت کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیو ٹو اٹس اسٹریٹجک ریلیشن؟ اب تک جو صدر ٹرمپ نے اور نائب صدر جے ڈی وینس نے جو بیانات دیے ہیں میں ان سے مطمئن ہوں، کیونکہ ان کا جھکاؤ بھارت کی طرف نظر نہیں آ رہا. اور اگر ہم نائب صدر وینس کی صلاح مانیں اور پاکستان میں تلاش کریں کہ دہشت گرد کہاں ہیں، تو وہ ہندوستانی دہشت گرد نکلیں گے یا وہ دہشت گرد جن کی ہندوستان سرپرستی کر رہا ہے. ہاں بالکل، دہشت گردی کا پاکستان سے خاتمہ ہونا چاہیے اور اسے جڑ سے اکھیڑنا چاہیے، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ دلی میں ہیں اور اس کی منصوبہ بندی دلی میں ہوتی ہے. تو پاکستان تو دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور نشانہ بنا ہے، اشروں سے بن رہا ہے، اب بھی بن رہا ہے. جب امریکہ کے لیے دہشت گردی کی جنگ ختم ہو چکی ہے اور وہ اپنے تمام افواج کو افغانستان سے واپس لے جا چکے ہیں، پاکستان ہر روز دہشت گردی کی سے مقابلہ کر رہا ہے، دہشت گردی سے مقابلہ کر رہا ہے. تو اچھا، اب آ گیا مسئلہ یہ کہ جو تحقیقات کے لیے انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس مرتبہ امریکہ نے کھل کر ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا. اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ بہت قریبی اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، لیکن اور انہوں نے جو ہے ان کو ڈرون کی ٹیکنالوجی بھی دی ہے، میسائل کی ٹیکنالوجی بھی دی ہے، لیکن اس سال کچھ 2-3 معاملات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی مثبت پیش رفت ہوئی ہے. صدر ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کی تھی اسٹیٹ آف دا یونیورس میں. اس سے پہلے جو ہے $397 ملین کا ایک F-16 کے لیے پیکیج انہوں نے منظور کیا تھا جو بڑے عرصے سے معطل تھا. تو اس طریقے سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بحال ہوں اور امریکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک متوازی بلکہ متوازن رویہ اختیار کرے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایسی ہوگی کہ امریکہ متوازن ایک لائن رکھے گا، کسی بھی طرف ٹلٹ نہیں ہوگا؟ آپ کا اپنا تجربہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں اگر انہوں نے ہندوستان کا ساتھ دیا تو اس طریقے سے جو چیز وہ نہیں چاہتے وہ ہو جائے گی، یعنی جنگ کے خطرات زیادہ بڑھ جائیں گے. وہ پاکستان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ہندوستان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے. وہ یوکرین کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں، مشرق وسطیٰ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنے ملک میں دوبارہ سے صنعت و حرفت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ آؤٹ سورسنگ کے بہت خلاف تھے، اسی لیے انہوں نے جو ہے بہت شدید اور پیونیٹیو قسم کے ٹیرفس لگائے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں امریکہ کے لیے اچھی حکمت عملی نہیں ہوگی، اس کے امکانات بھی کم ہیں، کیونکہ اس وقت امریکہ کی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کو صلاح دے کہ جنگ کی طرف نہ جائے. چین جو ہے اس نے بھی پاکستان کے اس بیان کی توثیق کی ہے کہ ہندوستان جو ہے پاکستان کے ملک پاکستان کے ساتھ مل کر مشترکہ تفتیش کرے کہ اس دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے کون لوگ ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی. یہی سوال میرا تھا کہ چین کا جو جھکا ہوا ہے وہ آپ کو کس طرف لگ رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے موقف کی باقاعدہ تائید آئی ہے، پاکستان یہی کہتا ہے کہ آزادانہ طور پر تحقیقات ہونی چاہیے. آج چین کی جانب سے بھی یہ بیان آ گیا، اور دوسرا بھارت میں یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ PL-15 جو ہے وہ پاکستان کو دیے ہیں چین نے. کچھ ایسی چیزیں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو آپ کس طرح سے سر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، چین ہمارے لیے دفاعی اسلحہ ساز و سامان کی لائف لائن ہے. تو اگر وہاں سے چین سے کوئی چیزیں پاکستان میں آتی ہیں تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ اور نہ ہی اس
सिलसिले में जो है हिंदुस्तान अपनी अबरू उठा सकता है, क्योंकि उसने तो पाकिस्तान चीन का बहाना बना के पाकिस्तान के खिलाफ इतना असला व बारूद इकट्ठा किया हुआ है, और वो फ्रांस से खरीद रहे हैं, रूस से खरीद रहे हैं, और चीन के साथ भी उन्होंने जो है अभी हाल ही में ताल्लुकात अच्छे किए हैं। 4 साल तक जो उनके ताल्लुकात कशीदा रहे थे बॉर्डर क्लैशेस की वजह से। तो इसका मतलब ये पाकिस्तान को भी आज़ादी है जहाँ से भी चीज़ें आएँ। इसमें मैं ना कोई तस्दीक कर रहा हूँ किसी चीज़ की, ना मैं उसकी नफ़ी कर रहा हूँ। ठीक, 2 इम्पोर्टेंट सवालात उसके बाद आपको इजाज़त देंगे हम। एक तो ये है कि जो सालसी का किरदार है, खलीजी ममालिक उसमें कितना रोल अपना प्ले कर सकते हैं? आज भी वजीर आज़म की मुलाकातें हुई हैं सुफरा से। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस सारे तनाज़े में आप क्या देखते हैं, इसका ड्रॉप सीन क्या होगा? देखिए, 2 हिस्सों में से तकसीम कर देते हैं, सालसी में और ड्रॉप सीन क्या होगा। सालसी के सिलसिले में ये कहूँगा कि जो खलीजी रियासतें हैं उसके लिए मौजू तरीन हैं, क्योंकि इनके ताल्लुकात हिंदुस्तान से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, खित्ते से मुल्हिक और मुंसलिक भी हैं, माशी मुफादात भी यकसा हैं, और तारीख़ी ताल्लुकात भी हैं उनके पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ भी। तो उनका यहाँ असर व रसूख है, और उन्होंने भारी सरमायाकारी की हुई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। तो उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जब भी वो कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बात करेंगे, मुझे यकीन है कि वो वाशिंगटन से सलाह मशवरा करते करेंगे, और वहाँ से कोई जुम्बश होगी तभी वो पेशकदमी करेंगे। तो ये है इसका, और ये होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये दोस्त ममालिक हैं, इनको सफारतकारी, प्रोएक्टिव सफारतकारी करके खित्ते को एक जंग से बचाना चाहिए, और ख़ासतौर से हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो ऐसी हरकत न करे। आपने ड्रॉप सीन के बारे में कहा, तो ड्रॉप सीन ये हो सकता है, जैसा कि हिंदुस्तान के बहुत से समझदार लोगों ने हिंदुस्तानी हुकूमत को मशवरा दिया है कि कोई निहायत गैर जिम्मेदाराना मुहिम जोई न करना। आमतौर पर वो धोखाधड़ी करते हैं, तो उस किस्म की कोई जो है वो हरकत करें तो वो हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान तैयार है, और पाकिस्तान वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार है। पाकिस्तान वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार है। मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सरदार जी क्या समझते हैं, इंडिया की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं, इंडिया जिस तरह से बुकलाया हुआ है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया जंग से पहले ही फारिग हो गया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JD ਵੈਂਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। तो आपका क्या ख्याल है कि भारत अभी हमला करेगा बाकायदा तौर पर, या सिर्फ ये गीदड़ भभकियां हैं? देखो, जिस जगह के उत्ते हुण नरेंद्र मोदी पहुंच चुका है, क्योंकि उसने बड़ी यह एक स्ट्रैटेजिक वार जी शुरू की है जदों JD वैंस जड़ा है वो भारत पहुंचता है, और उसके पिछे जड़ा मुख्य कारण और मेन रीजन सी वो सीगा कि पाकिस्तान नू अतवाद दे नाल जोड़ना ते दुनिया दे विच दसना कि पाकिस्तान जड़ा है वो भारत विच अतवाद फैला रहा है। उस वक्त उन्होंने ये किया है जदों पूरी दुनिया दे विच दी नरेंद्र मोदी's गवर्नमेंट इज एक्सपोर्टिंग टैररिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। कैनेडा दे विच उन्होंने सिख साडा भाई मारिया हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान रेफरेंडम दा,
ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ $5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ 400 ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇਗਾ ਔਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ पाकिस्तान नाल है, पाकिस्तान नाल खलोएगा। हाउ डू यू सी दिस, मतलब यानी कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? वहाँ पे आप लोगों के अपने अंदर क्या पैगामात दिए जा रहे हैं? और हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिरी बात है कि इंडियन फोर्स से जो मैसेजिंग हो रही है ख़ुसूसन सिख बिरादरान को, वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है जिस तरह की जो खबरें आ रही हैं हमारे तक। देखो ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ नहीं चुकना। आप तो एक सेफ कस्टडी में है, जाहिर बात है दूसरे मुल्क बैठे हैं, लेकिन खबरें तो ये आ रही हैं कि सिख फौजी जो हैं उनको मारा जा रहा है भारत के अंदर, और जाहिर बात है उन पर अभी हालिया दिनों में हमने ये भी सुनने में आया कि जुल्म जबर की दास्तानें भी हैं। देखो वो तो ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਫੌਜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਜੋ ਲੜਨ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਐਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਾ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਣੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ 9 टोटे करांगे ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਿਟਾ देंगे। एक तरफ तो भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि वो सिंध-तास मुआहदे से निकल जाएगा, उसे मुअत्तल कर देगा, पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन को एनालाइज करें तो पंजाब को भी भारत पानी देने के लिए तैयार नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1965-66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਡੈਮ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1966 ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗੂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ? ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨਸ ਸਪੀਕਸ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ नहीं करेगी? सरदार जी, आजादाना तहकीकात का कहा है पाकिस्तान ने, अगर कहे चलें आप ये समझते हैं कि कोई आप पर हमला हुआ है तो इसकी तहकीकात करा लें, आप हम पर इल्जाम ना लगाएं। तो इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत ये मामला ले जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਸੀ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ KS ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਰਥੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਨੇ, ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਥੋੜੀ ਲਗਾਉਣਗੇ। ठीक, आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान के जर्नल हैं, उनको क्या पैगाम देंगे और उनकी स्ट्रेटेजी को आप कैसे देखते हैं? ਦੇਖੋ, ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਵਾਓ। खालिस्तान के रेफरेंडम के हवाले से बात करें तो रेफरेंडम की में क्या ताज़ा अपडेट है और आपकी जो मूवमेंट है वो कहां तक पहुंची है? देखो, खालिस्तान रेफरेंडम ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਨੇਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ खालिस्तान हमेशा ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ रहिए। ये इसमें आप समझते हैं कि 17 तारीख को ये जो आप कर रहे हैं इससे इम्पैक्ट आएगा? आलमी बिरादरी किस हद तक तैयार है आपका मौक़िफ़ सुनने के लिए? बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਪਨ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ठीक, और आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं कि ये जो सारा तनाज़ा शुरू हुआ है इसका क्या ड्रॉप सीन होगा? किस तरह से देखते हैं कि मामलात आगे बढ़ेंगे? और इसके साथ बड़ा ज़रूरी ये है कि इस तमाम मामले में भारत कहाँ पे स्टैंड करेगा आफ्टर दिस इंसिडेंट? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਨਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਪ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, गुरपतवंत सिंह पन्नू हमारे साथ मौजूद थे। हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजिया कार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और कहा है कि किसी भी भारतीय जरहरियत का भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। मुख्तलिफ टाइमलाइंस ऑलरेडी दी जा रही हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से। कैसे देखते हैं इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये को? जी हाँ, हमारे ख्याल में देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी आज। जो खिते की हालात हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान के तनाजुर में देखे तो इस बात इम्पोर्टेंट कमांडर्स को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत थी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और बॉर्डर्स की सिचुएशन यकीनन उस पर बातचीत की गई है और 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ों पर इस पर बातचीत की गई है। एक तो पहली बात है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम में हुआ उस पर बात की गई है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, और वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में जो हमारी कामयाबियां वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हो रही थी, फितना और खारिश और बराज को हम जानो वासल सही तरीके से उनको वहाँ पे कामयाबियां हो रही थी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी बेहतर थे और पाकिस्तान में समिट भी माइंस एंड मिनरल्स की भी SCO भी करवाया और आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसमें पाकिस्तान हम पाकिस्तान की देख रहे थे। सो देयरफॉर पहलगाम के बहुत सारे मकासद भी थे जिसमें एक ये वजूहत मैंने आपको बताई और इसका मकसद यही था कि यहाँ पे एक सिचुएशन करके पाकिस्तान को पोर्ट्रे करे एक स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, जबकि JD वाइस वहाँ पे मौजूद था। लेकिन ये जो सारा ड्रामा था ये फायर बैक कर गया। अब इसमें वो आके खुद ही फंस गए हैं और इनके पास जवाब नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो कन्विंस नहीं कर सके हैं। एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर एविडेंस और पाकिस्तान ने तो ऑफर किया है कि ये न्यूट्रल एक्सपर्ट्स आ जाएं और इसमें क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो तो वी विल फैसिलिटेट। उसके लिए इंडिया तैयार नहीं होगा क्योंकि उसमें वो एक्सपोज हो जाएंगे। और इसके देखें झूठा इतना ये फ्रॉड था कि अब उनकी आर्मी की जो हायरकी में तब्दीलियां हो रही हैं और लोग आगे पीछे पोस्टिंग्स हो रहे हैं, अनसरमोनियसली दे आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द कमांड। उससे पता चलता है कितना वहां पे एक अनरेस्ट है इंडियन मिलिट्री हायरकी में और लो मोरल है अमंग द ट्रूप्स। दैट इज वन थिंग, उस पर बात की गई। और सेकंड बात हुई कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात की और मैं यकीनन इस बात का उन्होंने कहा कि ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सवाल है और हमारे लिए एग्जिस्टेंस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देयरफॉर उन्होंने कहा कि इस चीज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। तमाम वो जो लीगल जो तरीके हैं इस पे उठाए जाएंगे और इस किसी सूरत में ये ऐसा नहीं होने दिया जाए। मसूद साहब, आप बड़े अच्छे तरीके से बलूचिस्तान के इलाके को समझते हैं, वहाँ पे जो भारतीय फंडिंग है उसको जानते हैं। कितने ये चांसेस हैं? एक तो हम स्ट्राइक की बात करते हैं कि भारत की जानिब से कोई भी स्ट्राइक की जा सकती है, पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा, लेकिन दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात की जा रही है वो पाकिस्तान में ही दहशतगर्दी की बात की जा रही है। तो कितने ऐसे चांसेस हैं और क्या कुछ ऐसा शेयर हुआ होगा जो ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है कि पाकिस्तान के अंदर भारत कोई बड़ा वाकया करा ले या दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई को फंड कर दे? देखिए ऑलरेडी करवा रहा है ना पाकिस्तान में, राइट फ्रॉम काफी अरसे से कर रहा है और जिसमें राइट फ्रॉम 1968 से जब से देखिए रा बनी है इसके बाद से रा का गठजोड़ खाद के साथ था, रा का गठजोड़ NDS के साथ था, रा का गठजोड़ अभी GDI के साथ है। तो वो तो एक है और वहां से अफगानिस्तान को यूज कर रहे थे। हमारे पास सबूत है, हम एविडेंस शेयर कर चुके हैं, 5 डोजियर जमा करा चुके हैं। सो अब भी देखें कि इंडिया फितना और खारिज जब आपको उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके टुवर्ड्स ईस्टर्न बॉर्डर्स, तो आपने नहीं देखा कि वेस्टर्न बॉर्डर्स से एक दिन 54 जब तश्कील आई थी तो हमने उनको आने दिया, फिर उसको मार दिया। अगले दिन 17 मजीद आए थे तो 70। सो इट इज वाज पार्ट ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटेजी कि आपको यहाँ बिजली करें और वहां से दहशतगर्दों को भेजें और यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट करें, तो उसमें भी फेल हुए। फिर मजीद का नेटवर्क जो पकड़ा गया जहलुम से, देखें उसके अजाइम आपको पता है कि वो क्या कर रहे थे राइट फ्रॉम बलोचिस्तान से इधर तक। तो हमारे पास सबूत, हमारे पास तो जौहर टाउन में जो ब्लास्ट हुआ था उसके सबूत हैं जिसमें अगेन इंडियन रॉ इन्वॉल्व थी और वो यूज कर रहे थे जो हमारे पाकिस्तानी जो दुबई में मुलाजिमत कर रहा था। सो वी हैव द एविडेंस। और पाकिस्तान के पास एक स्ट्रांग केस है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया करवा रहा है, इंटरनेशनल टेररिज्म में भी ये इन्वॉल्व है। तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से को ये कहना चाहिए, इंसिस्ट करना चाहिए, दे शुड कंडेम इंडिया एज ए टेररिस्ट स्टेट। और जिस तरह वाकयात हो रहे हैं
और वी मस्ट गो टू यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में और जाके अपना केस पेश करें, चाइना की मदद लेनी चाहिए, एंड वी हैव द एविडेंस। और हमें उनको कहना चाहिए दे शुड होल्ड इंडिया अकाउंटेबल फॉर टेररिज्म। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान के पास वो सारे सबूत मौजूद हैं जिसमें ये साबित होता है कि जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हैं ये तो भारत की जानिब से फंड की जाती हैं, और पाकिस्तान ये अपना केस आज डिसाइड भी हुआ है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाएगा। क्या देख रहे हैं आप, अगला स्टेप क्या देख रहे हैं इस तमाम मामले का? आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? जो आपकी दिफाई बसीरत है ये तमाम मामला देके क्या कहती है वो? देखें जी, दुश्मन पे कभी एतबार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ये जितने बड़े थिंक टैंक्स थे, थिंकर्स थे, इवन कुरान में भी ये जो हदीस में हमने देखा है, जो होली प्रॉफिट की सेइंग है, तो उसमें भी यही है, डिसेप्शन की बात की गई है कि दुश्मन पे एतबार ना करें, और उस पर तो बिल्कुल एतबार न करें जिस सुराग से आपको दो दफा डसा जाए। तो इंडिया तो हर वो मुमकिन कोशिश में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। सो जो मैं समझता हूँ ये पीरियड है, आल्दो इम्प्रेशन ऐसा है कि डी एस्केलेशन हो रही है या इसमें कोई ईज टेंशन हो रही है, देखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन दुश्मन है, लाइक इट कैन बी ए डिसेप्शन, और इसमें स्ट्राइक्स किसी वक्त कहीं भी हो सकते हैं आफ्टर सम डेज, क्योंकि देखें उनके लिए फेस सेविंग एग्जिट चाहिए। तो दैट्स वाई ये मैसेज आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी गया है कि अगर ऐसा कोई मिस एडवेंचर होता है, जिस तरह चीफ ने कल भी कहा था और आज भी ये बात हुई है, तो इसका एक भरपूर जवाब दिया जाए। कोई भी मिस एडवेंचर होता है उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मसूद साहब मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ है, फिलहाल के लिए इतनी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।